स्कॅमा तुमच्या मुखार येत आसात आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टीन ती भायर काडिल्ली आसात तातूंतली थोडीशी सांगपाची म्हणल्यार लेबर स्कॅम, डस्टबीन स्कॅम, क्वारंटायन स्कॅम आनीक गांजाचें प्रकरण जालें हे एक 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 भायर काडिल्लें आसा आनी आतां तुमच्या मुखार आमी घेवन आयल्यात आनी एक स्कॅम एंड दीस इज वेस्ट गेट स्कॅम. तुमकां अजाप जातलें की वेस्टांतल्यान सुद्दां एक स्कॅम तयार जावपाक शकता म्हणून. इनफॅक्ट लास्ट कितलीशीच वर्सां जालीं आमच्या डॉक्टर्सांक मुखार एक व्हडलो प्रश्न पडटालो बायोमेडिकल वेस्टाचो. बायोमेडिकल वेस्ट आमी कशें डिस्पोज करपाचें. मडगांवां सुद्दां हांव जेन्ना चेअरमॅन आशिल्लें आनीक जेन्ना सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाचो प्रश्न येतालो तेन्ना म्युनिसिपालिटी डज नॉट हॅव अ मॅन्डेट टू टेक केअर ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट. तर बायोमेडिकल वेस्टाची आमी कशी विल्हेवाट लावची कित्याक आमकांय खबर आशिल्ली एज अ रिस्पॉन्सिबल बॉडी की बाबा हे आमी खरेंच ताजी प्रॉपर प्रक्रिया जावपाक जाय ती मॅनेज करता आसतना फॉर द एनवायरमेंटल रिजन फॉर द हेल्थ रिजन्स. तर त्या खातीर आमचो एक प्रयत्न आशिल्लो आनीक एक सर्वीस ग्रुप तयार जालो कॉल्ड एज गोवा हेल्थ मॉनिटरिंग सर्विसेस म्हणून. ही एक पर्वरी बेस्ड कंपनी आशिल्ली गोवा हेल्थ मॉनिटरिंग सर्विसेस आनी तांणी कितें केलें नॉर्थ सायडीच्यान जे पळय सगळे आशिल्ले इन्क्लुडींग वास्को म्हाका दिसता ते कवर करताले, साउथ ते कवर करनाशिल्ले आनीक दॅट बॉडी वॉज अप्रूव्ड बाय म्हणजे नर्सिंग होम असोसिएशन, IMA, एवरीबडी. आनी तांणी कितें केल्लें एक प्रत्येक ल्हान ज्यो पळय क्लिनिक्स आसात तांकां 700 रुपया, मातश्यो व्हडल्यो डेंटल क्लिनिक्स आसात, ऑर्थोपेडिक क्लिनिक्स आसात तांकां 900 रुपया, पॅथॉलॉजी लॅबोरेटरीज आसात तांकां 1200 रुपया आनी पर बेड 7 रुपया हॉस्पिटलाचे. अशे तरेन तांणी एक आपली रेट फिक्स केल्ली. ते कलेक्ट करताले आनीक ते गोवा मेडिकल कॉलेजाचो इन्सिनरेटर यूज करताले. तर एक असो पॉयंट आयलो की जशी पळय वेस्ट वाडली तशी गोवा मेडिकल कॉलेजाचे इन्सिनरेटराची कॅपॅसिटी सामकी पूर्णपणे भरून आयली आनी इट कुड नॉट टेक मोर वेस्ट. तेन्ना परत आमकां प्रश्न पडलो की मुखार कितें. प्लस सावथाचे दोतोराचे आमचे प्रॉब्लेम आशिल्ले. आमी वेगळे वेगळे फोरमाचेर जेन्ना जेन्ना टायम मेळटालो तेन्ना आमी ते अड्रेस करपाक पळयतालीं. तर तेन्ना तांणीच एक प्रपोजल हाडलें की कारवार जी पळय एक IMA एक फॅसिलिटी क्रिएट केल्ली फॉर बायोमेडिकल वेस्ट दॅट वॉज अंडर युटिलायज्ड. म्हणजे ते चलपा खातीर तांकां आनी वेस्टाची गरज आशिल्ली. सो तांणी आमकां एक प्रपोजल दिलें की तुमी जर आमचे कडेन वेस्ट हाडून दितात तसल्यार आमी तें मॅनेज करपाक शकतलीं म्हणून. म्हणजे परत एट वेरियस लेवल्स परत मिटिंग्स चालू जाल्यो गव्हर्मेंटा कडेन कित्याक त्यो फक्त कारवार तांणी होकार दिलो म्हणून जायना न्ही. हांगच्यान पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसता, ट्रान्सपोर्ट आसता बिकॉज इट्स एन इंटरस्टेट ट्रान्सपोर्ट. सो लॉट ऑफ अदर गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज ऑल्सो हॅड टू बी इन्वॉल्व्ड. सो तेन्ना परत गव्हर्मेंटा कडेन आमची उलोवणी स्टार्ट जाली वेरियस बॉडीज. तेन्ना एक मिटींग जाली आमची पयली 20 तारखेची. तेन्ना सगळे दोतोरांनी ती अटेंड केली आनी एक ते एजंडा डिस्कस करून तो तांचे भितर पास करून म्हणजे असोसिएशन ऑफ पॅथॉलॉजिस्ट आशिल्ले, डेंटल कॉलेज आशिल्ली, तातूंत गोवा होमिओपॅथी असोसिएशन आशिल्लें, गोवा आयुर्वेदीक असोसिएशन आशिल्लें, मागीर गोवा रेडिओलॉजी असोसिएशन आशिल्लें. सो अशे तरेन वेगळे वेगळे गोवा प्रायव्हेट डॉक्टर्स असोसिएशन GPA म्हणटात ते जनरल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन सगळ्यांनी ते अप्रूव्ह केलें. आनी देन अनदर मीटिंग वॉज हेल्ड एज अ कंटिन्युएशन ऑफ द सेम एजेंडा विथ the government authorities on 31/10/2019. In this meeting was chaired by the principal secretary Shri Puneet Kumar Goyal and dusre sagre ashille director urban development haji municipal administrator ashillo, additional district collector, medical superintendent, chairman of the biomedical waste cell, Indian Medical Association, medical superintendent of the DHS and various other dignitaries were there. आणि तातूंत हीच जे पळय सगळे डिस्कस जाल्ले की बाबा कशे तरेन मोडॅलिटीज हाव टू वर्क आउट द मोडॅलिटीज
ते आम्ही डिस्कस केले आणि तातूंतल्यान कित्याक तातूंत सगळे इन्वॉल्व आशिल्ले म्हणजे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड येता, स्टेट ट्रान्सपोर्ट येता, वेगळ्यो वेगळ्यो बॉडीज येतात आणि सगळ्यांक अशें दिसलें की वी हॅव टू एक्सपेडाइट दीस मॅटर. म्हणजे आमी हे खंय तरी फास्ट ट्रॅकाचेर घालपाक जाय कित्याक दीस इज द नीड ऑफ द आवर अशें म्हणून आणि सगळ्यां कडच्यानच सगळे मेडिकल प्रोफेशनल्स आर प्रेसिंग ऑन दीस. ही प्रक्रिया चालू असतना सडनली आता आमकां एक विचित्र एक गजाल नवे कितरी स्कॅम आमच्या मुखार आता दिसून आयला. जेन्ना पळय ही प्रक्रिया गव्हर्नमेंट लेवलाचेरच चालू उरता तेन्ना पॅरलली एका सायडीच्यान हो प्रकार चालू आसा बाय सिकींग द परमिशन्स, तेन्ना सडनली एक गव्हर्नमेंट आमचो थ्रू गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन एक टेंडर फ्लोट करता. एक टेंडर फ्लोट करता. तो टेंडर कित्या खातीर फ्लोट करता तर बायोमेडिकल मॅनेजमेंट म्हणजे बायोमेडिकल वेस्ट हँडल करपाक एक फ्लोट करता टेंडर. आणि द चेअरमॅन ऑफ द गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हू ऑल्सो हॅपन्स टू बी द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ आवर गोवा स्टेट, तो तातूंत रेट नेगोशिएट करता. ही डिस्कसेस द रेट्स एवरीथिंग अँड दे गिव द बिडर MS Biotech Waste Solutions Private Limited, which is a Gurgaon-based company, gets this. He is awarded this as a successful bidder. He is awarded the work, and it is based on design, build, operate, and transfer basis. This is the format. आणि वो बायोमेडिकल आणि हे आमकां कोणाकच खबर ना. आणि जर त्यो रेट्स पळयल्यो तुमी, जर आता म्हजे मुखार ह्यो रेट्स येतात आणि आमच्या मुखार येयले ना, हांव एज अ डॉक्टर आय वॉज शॉक्ड. आमचे पॅथॉलॉजी बिकॉज आय एम अ पॅथॉलॉजिस्ट, जे पळय 1200 आशिल्ले ते 1800 जाल्यात ह्या हाजेर. जे पळय 600 आणि 700 रुपया ते 900 रुपयाचेर पावला. हय तेच म्हणटा त्यो म्हणजे कश्यो साद्यो म्हणजे ल्हान डेंटल क्लिनिक सगळ्यो क्लिनिक्स 1800 गेल्यात. थोड्योशो नॉन पेडेड आर समथिंग लाईक 900 रुपीज म्हणजे सामक्यो ल्हान क्लिनिक्स जातात. तुमी विच जनरल प्रॅक्टिशनर्स. बेड्स आसात त्यो 6 रुपया काय 6.5 रुपया आशिल्ले ते ताजे वेल्यान 9 रुपया 25 पयशांचेर पावला. आणि ऑल द चार्जेस आर रिवाइज्ड. नाव दीज चार्जेस आर ऑलमोस्ट 40% मोर दॅन वॉट वी वर पेइंग विच वॉज इन द. आणि हे सगळे जावन कुणय गोंयचे एक आमचे कुणय गव्हर्नमेंटाची लँड तांचे कडेन वता. आणि सेकंडली नेक्स्ट इज द स्कॅम कम्स आउट हियर इज दिस बायोटेक वेस्ट सोल्युशन्स राइट्स टू द गव्हर्नमेंट की तुमचो इन्सिनरेटर जो पळय आता 100 किलोचो जो पळय तुम्ही 100 kgs पर आवर इन्सिनरेटर जो पळय GMC इन्स्टॉल केला तो आमकां वापरपाक दिवचो म्हणून. नाव आय एम रियली शॉक्ड. लँड आमचे शेवटी तू इन्सिनरेटर बी आम्ही गोंयच्या लोकांनी गोंयच्या गव्हर्नमेंटान गोंयचो पैसो वापरून टॅक्स पेयर्साचो पैसो वापरून थंय इन्सिनरेटर जो पळय घाला तो हो मनीस आपल्याक सांगता की हे आमकां इन्सिनरेटर वापरपाक आमकां दिवचो इन्सिनरेटर. तर तसले जाल्यार आमकां ही बॉडी जाय कित्याक, आमकां ही फॅसिलिटी जाय कित्याक. आणि जेन्ना पळय एक सामकी बरी वेल अप्रूव्ड कळ्ळें न्ही वेर पीपल वॉज वेर ऑल द डॉक्टर्स whether it is homeopathy, ayurvedic, सगळे dental, allopathy सगळे जर satisfied आशिल्ले with the system and with the existing rates of 600 and 700, they were also transporting it to Karwar. I mean, they were not charging anything extra to us. हे सगळे जर करता आसतना वाय आमकां आणि जेन्ना तो एक प्रोसेस चालू आसा तेन्ना हो पॅरलल प्रोसेस स्टार्ट करपाची कित्याक गरज आशिल्ली. सो दिस इज अ क्लियर कट एविडन्स की बाबा हे तुम्ही कोविडाची सगळे निमित्यान सुशेगाद तांकां दिसता की माजरान जशें पळय माजर दूध दोळे धापले की दूध पिते दुसऱ्यांक दिश्टी पडना अशें म्हणटात न्ही, तशी ही गत जाली ह्या गव्हर्नमेंटाची. तांकां दिसता की हें कोणाक कळपाना म्हणून. पूण हे जेन्ना कोविड टायम आशिल्लो तेन्ना असली सगळी प्रकरणां भायर येतात आतां. दिस इज म्हणजे एज अ प्रोफेशनल बॉडी वी आर शॉक्ड कित्याक आमची ही प्रोफेशनल बॉडी जेन्ना पळय गव्हर्नमेंट प्रेझेंट डिस्पेन्सेशन जे आसा तेन्ना ते आमचे म्हऱ्याक येतात आनी दे गिव अस लॉट ऑफ आमकां आश्वासनां दितात आमी प्रोफेशनल्सां खातीर हें करतले ते करतले. आनी जेन्ना पळय एक्चुअली वेन इट कम्स टू डुईंग समथींग दिस इज वॉट वी गेट.
In fact, I feel here is one of the biggest frauds, and it is an insult म्हणजे to the medical fraternity. हांव म्हणटा कित्याक आमकां कोणाकच हाजे बद्दल कांयच खबर ना. आनी हांगा एक ताज्या भायर म्हाका आनी एक वाचीन दिसता म्हणजे कितें की एक तातूंत एक लास्ट एक खंय तरी आसा की बायोटेक proposes to operate and maintain the incinerator system installed as JMC as per the mutually agreed terms with the Indian Medical Association of Goa. I'm sure we are still under impression that the biomedical facility is what we are talking about is Karwar facility. So I am shocked. I'm not just shocked. I think Amchi party, we will certainly look into this matter. We are already in the process of seeking a legal opinion on this, and we are certainly going to take this ahead. आणि मागीर एक प्रश्न आमचे तकलेक येता की हाजे खातीर असले स्कॅमां तर हाची मुखार येतली आनी हे असले एक स्कॅम हाजे खातीर तुमी लोकायुक्त हे सगळे एक्ट डायल्यूट केले काय हो एक आमच्या मुखार एक व्हडलो प्रश्न येता. आणि तो म्हाका दिसता आज आमी लोकां मुखार मांडपाक जाय कित्याक आज आमी प्रश्न विचारपाची गरज आसा की कित्या खातीर हें अशें जाता काय म्हणून. The bidder MS Biotech Waste Solution Private Limited. नाम किती आहे? तर क्या ना? it is na MS Biotech TIC Biotech Waste Solutions Private Limited. Biotech Waste Solution Private Limited. Yes. When this bidder is given? Bid केन्ना जाता? Ever. 27/1/2020. Yeah. 4/2/2020, but your negotiated financial offer letter dated 27/1/2020. So he already started operating? No. No. They haven't yet. They're doing nothing. But they have also written to the government कि तुम्ही आमका incinerator When it was written? This was written on 12/2. But this is on bot BOT? No. Build, operate and transfer. Aye. It bought from what? BOT. BOT. Build, operate and transfer. Build, operate, And transfer, whatever. Government How they are asking for this? Exactly. This is scam. Oh yeah, it is design, build, operate They and should not transfer. ask when it is on bot. That is what the second rate, see, from 900 to 1800. And who approved this rate? There are no stakeholders who have been taken into consideration at all. Stakeholders are considered to negotiate these rates. Stakeholders asat न्ही जेन्ना पळय हांगा सगळे स्टेकहोल्डर्स आसात. हांगा स्टेकहोल्डर्स कोण आसात? असोसिएशन ऑफ प्रायव्हेट नर्सिंग होम्स, मागीर इंडियन मेडिकल असोसिएशन, गोवा होमिओपॅथ असोसिएशन, गोवा आयुर्वेदिक असोसिएशन, गोवा रेडियोलॉजी असोसिएशन, then IMA is there, Goa General Practitioners Association. All these people are there. These are the stakeholders. But presently, how do you dispose of the medical waste? We Yeah. see we have been आमकां सावथाक खरेच प्रॉब्लेम जाता पूण सावथाक कितें जाता आमकां we have got certain pollution control guidelines. सो त्या गायडलायन्सा प्रमाणे आमकां आतां म्हजे पॅथॉलॉजी लॅबाचे बाबतींत ते हांव सांगता आमकां तो निडल म्युटिलेटर जाय पडटा, निडल सगळ्यो सेपरेट करून दवरप. देन there are for various fractions various guidelines are given. मागीर ते हायपोक्लोरायटान थोडे घालून दवरचे पडटा, थोडे we can burn. Then blood, after treating with hypochlorite, we can get rid of it into the main storm drain. पूण हे सगळ्यांनी जे पळय आमचे टिश्यूज बी असतात we have to put in a pit. आता थोड्योश्यो क्लिनिक्स we are on the second floor, first floor. So what we do is we use आता suppose कोणाचे हॉस्पिटल आसा, we take authorization from them कि बाबा I will use your pit, and that way the doctors have been very helpful, to each other. For allowing them to use the pits. ना जाल्यार आमकां if we don't follow these norms न्ही आमकां pollution controlची clearance मेळपाकच ना. We can't practice. पण ना ते कारवारा व्हरताले ते आतां बंद जाला आतां सध्या. कारवारा व्हरपाक स्टार्टच जावना. ती प्रक्रिया चालू आशिल्ली कित्याक ताका खुबसो हें आसा न्ही, ताका प्रोसेस आसा. वेरियस म्हणजे कर्नाटका also the biomedical waste would be entering the Karnataka state also. So But GMC is not taken into their incinerator. GMC is not able to handle so much of waste. Because they got their own, I think. Yes, आणि कितें आसा ना, there is another biomedical wasteाचो एक रूल आसा की
Goa is a small state, but within 70 kilometers distance, you cannot have two incinerators. You know, lot of it's a maybe for Goa we may have to relax those rules. There is a direction from NGT wherein every state, including Goa, has to set up common biomedical waste Yes, treatment. yes, So yes. following that, the corporation had floated a tender and they were selected this bidder. See the rates, no? Rates, this. So our question is rates. Discussed. See, what I'm saying is, तुम्ही जेन्ना पळय आमकां सगळे स्टेक होल्डर्सांक आपोवन एक कोणाची तरी कडेन बाबा this is the person we are trusting and this is the person we are, you know, we are trying to create a kind of a channel whereby all this म्हणजे प्रोसेस जावन सिरियसली जावचो म्हणून आतां कितली जे पळय हे कितें एक मिटिंगेक जायना हे सगळे लोकांनी कितलीश्या मिटिंग्सांक येवन आपलो टायम दिल्लो आसा आपले यू नो दे हॅव कम ऑल द वे सगळे पणजे खंय खंय जाल्यार थंय मिटिंग्स आणि हो आतांचो न्ही जवळ जवळ 1.5-2 वर्सां जाली गो हे प्रोसेस चालू आसा की एक बाबा तातूंतल्यान कितें तरी आमकां मार्ग दाखयात म्हणून because we also feel we shouldn't we should find a solution to this biomedical waste. You've spoken to IMA? Pardon me? You've spoken to IMA to No. see if they were consulted about this? I am a part of IMA also. I'm also, so right now I'm not speaking on behalf of the IMA. Correct, I am correct. speaking on as a doctor. I'm not speaking on behalf of the IMA at all. पण म्हाका खबर आसा की IMAतल्यान ही प्रक्रिया चालू आशिल्ली म्हणून कारवार वचपाची. This is something completely new to me, and if there is any communication with the IMA, I am not sure, but I don't think it is the case. But have you informed the IMA about it? You have informed the IMA or you will going to inform I'm them? going to inform the IMA. आता हे आता म्हजे मुखार आज सकाळी आयला कळ्ळें. So the whole thing was a big shock. So here I have come purely as a doctor and as a part of Goa Forward Party. की बाबा हे लोकां मुखार आमी मांडपाक जाय म्हणून हे आमकां खबर ना. So the main concern is about the rates. Yeah, rates. Not just the rates. पूण हांव कितें म्हणटा की एक जेन्ना पळय एक हे चालू आसता एक पॅरलल कित्याक करप तें आणि जर तुम्ही पॅरलल कितें करतात न्ही तसल्यार ते सगळे स्टेक होल्डर्सांक घेवन करात न्ही आमकां गोंयांक फेसिलिटी करपाची ना किंवा ना अशें आमकां पूण एक आमी हे कारवार इज सामके आमच्या बॉर्डरीचेरच आसा आमचे सगळे दोतोरांनी वचून ते कारवारचे प्लांट पळयिल्ले आसा दे वर व्हेरी हॅपी विथ दॅट आनीक ती आमी फेसिलिटी करूया अशें म्हणून तयार करूया ताचे खातीर हे सगळें चालू आसा. What do you mean by legal options? Because Yeah. what do you mean by legal options? No. एक वाटेन तुम्ही म्हणता लोकांक active now. Yeah. So what is the So that is what we are exploring the option because today with this thing what Dr. Pravita has exposed, this clearly looks like पयर आमच्या अध्यक्षान जे सांगिल्ले भ्रष्टाचारी जनता पार्टी हातून ते सिद्ध जाता की 900 रुपयाचे रेट आशिल्ले जे डॉक्टरांकडे कलेक्शन जाताले ते काढून 1800 करप. सो मदले कोणाक वता मुख्यमंत्र्यान स्पश्टीकरण दिवंक जाय कारण इज द चेअरमॅन अँड इट्स क्लियरली मेन्शन इफ आय एम नॉट रॉंग की रेट्स आर नेगोशिएटेड विथ द चेअरमॅन. सो हातून क्लियर कट स्पष्ट जाता की मुख्यमंत्री इन्वॉल्ड आहा भारतीय जनता पार्टीचे जे भ्रष्टाचारी जनता पार्टी आहा हे इन्वॉल्ड आसा. तुका एक याद जातले न्यूटन यू जस्ट चेक ड्युरिंग इलेक्शन्स in one of the star hotel in Panji which is closed now next to Congress office BJP used to have gala dinners with all the doctors in the city and now after Manohar Parrikar has gone from this world suddenly you all have started milking them. Who all help you for your elections? Normally kasha asa doctor lobby professional lobby CA BA majority म्हणतात Pune they have always they back BJP. Let us be frank about it. And now today they are getting return gift. Birthday guy return gift असतं. तसे return gift of birthday तांचं. की they are milking them only. So once again it is proved that this is Bhrashtachari Janata Party and legal option as doctor has said that as Lokayukta law is completely diluted. We can't even go to Lokayukta because there is no point in wasting time. So if we can explore a high court exploration something, we are in touch with our former AG, who is our counsel, Dr. Prasad Lavande. We are seeking a legal opinion on this, so that we can, the way we exposed the Labour Gate scam and took it to logical conclusion, we will take Westgate scandal also to its logical These conclusion. rates are already sent to some clinics or to some. Yes. Of the project. They already All are sent. shocked. Cost of the project. I don't know, but there is. No, it's big. See, our focus. Let's not divert the issue. Our focus is full on rates here. Rates, yeah, okay.
See, our focus is No, more but on the these rates rates. are already, See, our focus given to the basically is clinics on and all. the rates. These will be the rates एक जेन्ना for correction of एक this, process biomedical चालू waste. आशिल्लो तेन्ना without considering anybody, suddenly हो process कसो start जालो काय? म्हणजे बारीक लोकांक कळपाक तरी सांगता म्हणजे जे गांवगिऱ्या वाठारांनी जे पळयतात म्हणजे बेसिक की हांव जर च्या 4 रुपयांनी दिता आनी ते जर च्या 10 रुपयांनी दिता सरकार म्हणटा 4 रुपयाची च्या घेना का 10 रुपयाची च्या घे म्हणजे 100 रुपया आमी कमिशन पडना एक्झाम्पल जर कितें लोकांक कळपाक म्हणजे ही परिस्थिती जाल्या हांगा. The hike is 40%. See, your 600 का 650 तल्यान to 900 rupees 1,200. 1200 तल्यान 1800 अशें वता. Almost approximately 50%. Doctor, do you feel that this higher rates will prompt medical practitioners, especially in the hinterland, to violate norms? Absolutely, you're leaving room for that, no? I'm not saying the doctors would do it intentionally or anything like that or anything, but I mean these rates are quite ridiculous, and especially when we know that we had a facility whereby we were paying much lesser. And आता सिरियस डाऊट आहा मुख्यमंत्री आणखी जरा कोविड टायमाचेर सगळ्याकच मार बसला तर त्यांना त्या टायमाचेर हे अशें करप हे इट्स क्वायट रॉंग. बरें तुमकां करपाकच जाय न्ही ते स्टेक होल्डर्सांक कॉन्फिडन्सान घेवन करात. तेका ऑलरेडी टेंडर दिला पण he has not तुम्ही started. तुम्ही ऑक्टोबरात Start करून अजून ते. स्टेक होल्डर्सांक Because of 31 incident. ऑक्टोबर स्टेक होल्डर्सांकडे आणि सगळे ऑफिशियल्स बसतात आणि कारवार फॅसिलिटी ते एक्सपेडाइट करचे बी म्हणून ते घालतात डिस्कशन घालतात इट इज मिनिटेड आणि सडनली इन द मंथ ऑफ फेब्रुवारी आणि मंथ ऑफ फेब्रुवारी कितें हे अकस्मात जावना हाका एक प्रोसेस असतलो न्ही गव्हर्नमेंटाचो. Now all of us know, because all of us have been seeing the government offices how they function. ते कितें overnight जायना खंयचोच process हो. हा काय process हो ऑक्टोबरान जेन्ना पळय end of October you all are following up one process and with the stakeholders and suddenly this process comes up. So I think it's very dubious and fishy. आणि हातून एक स्पष्ट जाता की मुख्यमंत्री कसलो दोतोर हे हातून कळटा कारण एक दोतोर जो असता पण दुसऱ्या दोतोराने पडिल्ले असता. So this is a serious question and credibility crisis. So what type of doctor is Pramod Sawant? Thank you. टेंडर हे घे, फोटो घे. ना ते टेंडर देऊन Give me the photo. लेटर ना हा, आता त्याच्याकडे काय आहे ना,